ассалому алайкум дӯстон, имрӯз шанбе 10 июл 1000 рубли русӣ баробар шудагия ба 152 сомони. дӯстони азиз, қарор дорем дар шанбе бозори ноҳияи Фархор. ҳарчи ки нарх аниқ мешава навор мекунем ва ин канали нави мо аст. бародаро, канали пешина деҳқонбачара як ҳафтаина маҳкам кардагиян. иншоалло ки кушода шид, дар он кор мекунем. ҳамидам подписатсия кунед, бародаро дастгирӣ кунед. 6450 сомон савдо шиданаем бақай пол шведски да драга шидаги барои бастан моли соза. Ира чанд та гирифтина? ишам савдо шиди шанбе ҳад моли хуби хуба 6650 сомон савдо шида. и пучабланди хушува ҳардушам барои бастан донӣ кардандан моли хуби хуба. Просто акад амира мекиши ам насл гумеша чидар кора. Ek gov gusalash qati gusalash 6 moha gusala g'anajina be had gov guzbala fason shirsha hozira da 10 litr sar begamega 2 moha be qamonda gya naqsha 26000 somon guftestai bozor mega 17000 karda xona da mega 22000 karda ya Хай бурак савдо шуд 950 сомон 50 сом кам 10000 як киштандам қариб тайёрай бо бандишам мешава фарбегиш бад не соза савдо шудаги гови гусаладор гусалачаш нар шириш чанд қай Шишамега гусала 3 рӯза 4 рӯза холи аниқ набда шириш савдо шудаги 8000 сомон. Ана барод ина галти де با مسئولیت این از اروشا رو بستر تا خط که با ارزونتر میشود این اخیر من رسیم 8000 8000 دان خیلی دیگر با پینده در امان خدا بود لایکا فراموش نکنید 7850 сомон савдо шудагиан бухай классикет. Ана мирам авқот хурдаги инда бастаги буд неки нигоҳ кунӣ бародаро чӣ хеле фарқ шуда. Борикай олиам борикай моли намешидани инами фарбея ина иҷош шу фарбе метова лекин мол корпусиш ки борикай хеле навид нигоҳш мекунӣ хароб метова набоша фарбея. гов гусалаш қати гусалачаш ана ба қачак 4 моҳа ба қачай ай соҳибаш 2 моҳа бағаз будай шириш 6 литр сар бега бозор нарх кардай 10000 чанд 10500 кардай надодай не ки ҳоз бафр мети шохи ҳозирам намети савдоши чанд як гови айда бузбалай талон кисири метанад додана тирамети ду гови айда калон калон додана бо 1000 сум эй бача гумушка ту мошин бугӯй мошина хона як чиз бугӯй бовар кунӣ ҳухи ана ба қача бародаро савдо шидаги учаш қати учашам гови бузбалай фасонана шириш ҳозирада 5 литр як вақт меҷӯшанд як вақт меҷӯша гусала мехӯрад савдо шуда 15500 сомон гов 3 моҳа 15 3 моҳа мешавада 3 моҳа бағза гови якумзоай гусалашам ғанаҷин хичам гови соз
گوساله 6 ماه بخار هفتگی ها بخار هفتگی بده چند ماه 3 ماه بخار هفتگی شیرش 8 لیتر میگه سر بگه نکی با فیرم دروغ میگه یکم گوسالهش خیلی رسته شیرش بلندی برای فسته نقشه بزرگ میگه 11300 سیم کدگی 11300 نداده نکی اوزی ممکن که بتاوه گوساله نر با قچا قچای فاسو اوچاش گوی خوبه گوساله شان سوزای بد نیسته کم گو شتا میزنه 6-7 لیتر شیشه گفتیسته سوداشی دفت چند؟ 7850 سومون سوداش دیگه گو گوسالش قطعی گوسالچه نر گو اونه که کم کم فیلش باده که شتا میزنه گوی علا غنجین یکم گوسالش گوی یوش یکم گوسالش 10500 سومون سوداش قچش سوز که فیلش هم تاری کم کم شتا میزنه سوداش دارم به قچه برای باستان به قچه سوز 6200 سومون سوداش سوزایی 60% تایور یک کم ترک کتش میکنی میبروریش گوسالچه مودک سوداش 2150 سومون غنجین برادر نرخ گوساله های مایده زنگ رفتی خبر که این توی تا کامرا میکنیم نه سودو نشیده 2600 بزرگ 600 کرده 2600 زکده نداده گوسالچه مردک یکی فاسون انا گوسالچه مایده ها کیون سودو نشیده برادرای نه علاقش بزرگ 2400 سم کده میگن نداده انا سیاکش 2900 سم میگه که 2900 کدن ندادم نکی حکم مول توزای خشوه نکی не может быть тупо кадаги нестан аю арзон ки кам шуд савдош дагер бахачай шведский моли хуби бузург ами савдош дай чанд савдоши 9800 сомон савдош 10 ماه بوده ولی سال شدگی نیست گوی گوساله‌دار گوی محلی برادر سودا شدگی گوی سیاه و گوی زردش خراب گوساله گوی زرد نمی غنجین گوساله گوی سیاه نر هر دش یک جویا 13000 خودت خریدی ها که خریدگه 13 و چند 13500 سومون 13500 سومون هر دمیره خریده کم ترک قیمت تر